Buenas y bienvenidos a GreedFall. Continuamos justo donde lo dejamos y como ya sabéis, en el anterior episodio descubrimos un montonazo de cosas sobre la isla. En concreto, pues nuestras sospechas se hicieron realidad. Nuestros antepasados ya vinieron a esta isla, pero no quedó constancia de absolutamente nada. ¿Y por qué? Pues descubrimos que con la ayuda de los nautas, que son pues estos elegidos por el mar como vasco, que tienen como poderes que les permite pues navegar mejor y comunicarse con el mar, según estamos entendiendo y de todo, se juntaron con nuestros antepasados y vinieron a esta isla. Pero despertaron como a unas bestias, que de hecho nos enfrentamos a una, pero esa era chiquitita, había como bestias gigantescas que de un paso pues rompían casas y demás. Así que nada, simplemente hemos confirmado todo esto y fuimos pues a hablar con Constantin. Y Constantin, pues obviamente nuestro primo nos ha dicho que investiguemos. Hablamos con la almirante de los nautas y todo esto, pero nos ha dicho que a cambio de un favor, pues básicamente nos contaría las cosas y tenemos que ir, vale, hemos de ir a interrogar a Petrus, que es nuestro compañero de viaje. Ya decía yo, como me marcaba ahí dentro, ¿veis? Me marca ahí dentro, pero creo que me marca otra cosa. Yo creo que nosotros tenemos que entrar aquí y hablar con Petrus, claro. Aquí está. I had a meeting with Admiral Cabral ¿Qué? concerning what we found in those ruins. She said she was bound by a pact that kept her from answering questions on the subject. The Nauts are nothing more than mercenaries of the oceans. I suppose that she wants something in exchange. Effectively, Bueno, tenemos she un told me that her plano men un poco posted at San complicado. Mateus met with some problems, and she advised me to speak to you. Does that make sense? I believe I see what the Admiral is speaking about. Or rather, who. A few of our zealous brothers are overcome by their faith. You already witnessed it for yourself at San Mateus. They look with a wary eye at all those who do not swear faith to Ptolemy, and refuse to express their faith openly. It is possible they have decided to target the Nauts. We will need to speak with those on Ptolemy lands. And of course, seek out the Bishop Domitius. What was your role at my uncle's court? Were you already an ambassador? No. But I was part of the embassy. I had only just started my career as a diplomat. Esto creo que ya nos lo comentó. De esto ya hablamos. Hemos tenido un plano un poco complicado. No sé qué estaba enfocando, si eran, yo que sé, alguna cortina o algo así, pero bueno, se nos ha complicado un poco el asunto. En fin, ya hemos interrogado a Petrus y ahora vamos a mirar la misión brevemente. Interroga al comandante Fernando sobre los problemas. Vale. Ok. Entonces ahora nos tenemos que ir lejos, ¿no? Sí. Tenemos que salir y viajar, de hecho. Vale, pues perfecto. Vamos a viajar. ¿Por aquí habíamos ido alguna vez? Esto no me suena, la verdad. A lo mejor hay partes de la ciudad que no hemos visto todavía. Es que... Ah, no, por aquí ya pasamos. ¿Y esta música de repente? Parecía como música de... A ver la nueva arma cómo va. ¡Qué hostias! Madre mía. El nuevo sable telita, ¿eh? El sable legendario cómo pega. Había saltado esto. La musiquita con razón. Por cierto, estamos cabreando a bastante gente, ¿eh? Porque tocamos el tema de los guardias. Y también empezamos a hacer esto,
lo de la aldea esta a la que fuimos, ya que él traicionó a Mordun y todo eso. Huyen se llamaba, ¿no? No sé, estamos cabreando a bastante gente. En general. A ver, encuentra el campamento, expedición de eruditos. Vale, aquí. Vamos a interrogar al comandante. Pasando, ya tenemos de todo, tenemos munición, pociones, tenemos un sable legendario, ¿para qué queremos más? Oh, Dios mío, ¿dónde estoy? Madre mía. Me he mareado un poquito, la verdad. Ah, y aquí están con los dos que tenemos que hablar. Perfecto. ¿Por aquí puedo subir? No. Estoy viendo cajitas, pero voy a pasar. Voy a pasar de las cajitas porque no me interesa. Sí, es por aquí. La verdad es que estoy bastante intrigado, no sé por dónde va a ir todo esto. Lo que estaría guapo sería volver a nuestra ciudad, a Selene, y hablar con el padre de Constantine. Estaría muy pero que muy bien para que nos contara la expedición, cómo fue y de todo, porque de momento no sabemos nada. Hello, sir. You are from the congregation, are you not? Indeed. Desade. Your admiral has sent me here. Pleasure. You may call me Fernando. I am the port commander here. What might I do for you? Your admiral informed me that you've been having problems with a few citizens of Teleme. What more can you tell me? Problems, huh? We're up to our necks and sinking with problems. Yeah, I even received threats to my own person. One of those high and mighty long robes dared walk upon my docks with talk of burning me at the stake. Burning me? Then two of my men up and disappeared, and I do not believe in coincidence. I wanted to ask for help from the Mother Cardinal, but she did not answer my requests for an audience. The games of politics are not my forte, and investigations even less so. Find my men. I implore you. More questions? Thanks. Pues I've no, got everything I need. no tengo más Fernando preguntas. and the Admiral are close. When she was captain, he was her chief mate. She trusts him completely. That's why she put him in charge of the management of the port of San Mateus. We should talk to some other sailors at the port. If some of their comrades have also disappeared, they may be able to give us some information. Vamos a investigar un poco, ya que estamos aquí. Y veis, por esto está guapo llevarte a los personajes pues que tienen que ver con la historia. Porque ya habéis visto que Vasco nos acaba de dar datos interesantes. Aunque está bien que no sea súper importante llevarte a los personajes que toque, porque si no se complicaría demasiado todo. A Good ver. day. I'm looking for several sailors, some naughts that disappeared a few days ago. Sorry, that doesn't ring any bells. But I did hear talk like everyone else on the port, but that's all. You should ask the mage inquisitors who have taken up lodgings here of late. They must have certainly seen something. We see them everywhere, and they spend their time spying on all that moves, especially eyeing all that the Knots are up to. And what do these mage inquisitors look like? They wear a very peculiar symbol. We cannot question all the inquisitors roaming around the island. De acuerdo. A ver si nos topamos con alguno. Dicho que tiene como un emblema. Voy a hablar con este nauta también. A ver qué nos cuenta. I'm looking for two men, naughts, that went missing a few days ago. Do you know anything about them? Why? As a matter of fact, I do. 3 or 4 days ago, I was at the tavern having a conversation with a sailor, a nice fellow. He was telling these stories. He was drinking hard. He went outside for a moment to... You can imagine. And well, he never came back. He wasn't that drunk to have passed out. If it were that, we would have found him. No. Something happened to him. That's a fact.
but I would be at a loss to tell you what. If one of the sailors disappeared as he came out of the tavern, that is where we should go. If we find Inquisitors there, they'll certainly know more than the ones we see here. Vale. A ver... Sí, claro, encontrar un inquisidor... Me lo marcaría por aquí. Hablar con ciudadano... Dios, es que estoy viendo aquí muchos... Muchos arcones y demás. Toma, bolsillos llenos. Me acaba de saltar ese logro. Vale. A ver qué nos sale por el mapita ahora. Investiga la desaparición de los nautas. Vamos a marcar y let's go. Bueno, pues si desapareció alguien ahí en la taberna, pues efectivamente, lo mejor es ir para allá. Supongo que hablaremos con el tabernero, el cual probablemente no nos va a contar nada, pero con suerte sí lo hará, o alguien más habrá visto algo. Iremos tirando de ese hilo, a ver hasta dónde nos lleva. Lo que me sorprende es que la Inquisición esté vigilando. La verdad. Vale. Se tiene que ser por aquí. Ah, vale. Tratemos de no llamar la atención. Ok. When are we going to act? Our men are twiddling their thumbs, and that's bad for their morale. Let's not even speak about the guards at the prison. Who likes having clandestine prisoners in their jails? You are impatient. We haven't been able to get out of them what we need to hear, but it won't be long. Then we can act and launch the grand purification of the Nauts. While waiting, El Inquisidor está loco. Especially those in the jails. If the Mother Cardinal learns that you are detaining Nauts in a cell in your barracks, we'll be in muddy waters. But then you will too. No need to remind me. They're gone. I cannot believe that these lunatics dared capture some of my brothers to interrogate them. We must set them free from the Coin's jail as soon as possible. As for this talk of purification, gives me shivers. Hostia, el Inquisidor cómo está, o sea, no solo... porque este tío es el mismo que ha hecho el campamento este secreto para los insulares, que los está también... les está haciendo estas cosas. También se lo hace a los nautas. Pues nada. Para flipar esto. Interroga al obispo. Pero entonces, ¿por qué me marca aquí dentro? A ver, un segundo. Me marcaba aquí dentro, ¿no? A ver, ¿qué me marca aquí? Libera a los nautas cautivos. Se supone que están aquí dentro. A ver. Deberían estar en la parte de abajo, supongo. Sí, 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 vale. Por aquí es por donde están las celdas y las cosas. Como me pidáis pasta para entrar... Es que ya os digo que... Yo si pudiera... A ver si es por aquí. Aquí es donde hicimos la misión esta... Para sacar los trapos sucios de la gobernante y todo eso. Pero no sé si es por aquí. O sea, estoy dando vueltas un poquito a ojo. Pero bueno, me suena que sí, ¿eh? Mira, y tanto. Que no tengo autoridad, te meto una bofetada. Ábrete camino. Pues yo no voy a sobornar a nadie. Estoy harto de pagar a la gente. Le parto la cara, se la parto. A mí me da igual. Atentos. La ira... No veo. Toma, uno menos.
Espero que no me baje la reputación. Yo supongo que no, ¿verdad? Que no me bajará. Si estos son... A ver, llave de la prisión. Guantes viejos dañados. Vale, no me ha bajado reputación. Perfecto. Es decir, yo, ¿qué coño les voy a sobornar? Sí, hombre. Encima se llevarán pasta. Thank you for getting us out of there. Those Inquisitors are completely mad. They tortured us. They wanted us to admit to all manner of horrors. Stories of some demonic cult and curses of Malachor. I was of the firm belief that they were going to kill us. But you must make haste. They are planning some sort of wickedness. They spoke of a great purification. And after that, they did this to us. It doesn't bode well, not at all. I heard them talking about their headquarters near the palace. Maybe you'll learn something there of interest. Thank you again for freeing us. We'll be able to make it back to port on our own. We need to discover what is behind this talk of purification before they can execute their plan. We should go see this Domitius after all. What he will tell us may help us understand. Me encanta porque este tío está aquí apuntando sin lápiz, ni bueno, sin pluma, por cierto. Y aquí nos acabamos de cargar a 3 guardias del tío. Mi trabajo es escribir aquí, en este papel. Así que yo no he visto nada. Ni he oído nada. Y ya está. Bien, pues hemos liberado a los nautas, que esa era nuestra misión. Pero... la gran purificación. Bueno, desde luego, bien no pinta. No pinta nada bien. Interroga al obispo. Voy a asegurarme de que estamos haciendo la misión correcta. Sí, interroga al obispo. Vamos para allá. A ver qué es lo que tiene que decir. Vale. Por aquí podemos ir, ahora que lo pienso. No sé cómo había visto esto, pero no. Esto a veces es un poco laberinto, ¿no? Como hay calles, callejones y demás. Por aquí se podía pasar, ¿no? Ahora lo sabremos, supongo que sí. La plaza... Por ahí sí que no podemos ir. Pero por aquí sí. Sí, por aquí sí. Perfecto. Pues a ver qué tiene que decir el obispo. No creo que confiese. A ver, yo pondría al día a la gobernante y ya está. Y que se encargue ella del inquisidor loco que tiene aquí, honestamente. De hecho, ¿podemos informarla? ¿Estará aquí? Si está aquí voy a intentar hablar con ella. Sí, está aquí. Voy a intentar hablar con ella antes. ¿Se lo puedo decir? No, no le puedo decir nada. Todo esto son preguntas que ya teníamos. Pues venga, vamos a hablar con él. What do you want from me, my son? Sir Desade, emissary of the congregation. Ah, the congregation still has the uncanny gift of surprising us. I am Bishop Domitius. I represent the Ordo Luminous on the island. What can I do for you? I believe you have a few problems with the Nauts who reside in the port. We have problems with all matter of heretics, my son. And of course the pagan Nauts would be among them. They are very secretive, and have all sorts of strange rituals that they keep to themselves under cloak of mystery. The sorcery they employ to guide their ships is drawn from nature, just like the sorcery used by the natives. And to top it all off,
and this is where it stings, we suspect them to be at the origin of the Malachor. ¿Qué? Whatever do you mean? How? Have you ever once crossed paths with a Nort suffering from the blood plague? Why are they spared? The only logical reason is that they are at its origin, calling upon various cursed rituals. It's as simple as day. Pues yo no lo veo tan claro, ¿eh? That we will find clues of their rituals and their pagan idols in their stockhouses in the port. What a nest of absurdities. What other reaction would you expect from those responsible for the curse that afflicts us? Very well. Let's just agree that these rumors need to be verified. Anything else? O sea que... Bueno, sospechan... A ver, sí que es extraño que los nautas no contraigan la enfermedad esta, Malachor, pero eso no quiere decir que sean culpables de la propia enfermedad, o sea, vamos a ver. Es que literalmente lo que nos acaba de decir es, como los nautas no contraen la enfermedad, pues ellos son los culpables de la misma enfermedad, y ya está. Como son inmunes, pues son culpables. En vez de pensar en cómo averiguar, o sea, averiguar el motivo por el cual son inmunes, en vez de eso, creen que contraen la enfermedad. O sea, bueno, ahora veremos, ¿no? ¿Te imaginas que es verdad? Oh, es que, claro, no sabemos nada de la Malachor, todo es posible, ¿no? Pero, madre mía. Good day, Desade. How can I help you? Yo no creo que sean los culpables de la Malachor. Es un poco ridículo, pero bueno. And he spoke of his fears concerning the Norts. That hardly surprises me. That man is full of pride and arrogance, and sees evil wherever he gazes. That bishop is not made of milk and kindness, but his questions are intriguing. He suspects you to be somehow responsible for the Malachor because you never fall prey to it. Responsible for the Malachor? And how? Through your magic. Some sort of ritual. Do you use a magic very similar to that of the natives? I have nothing more to say about it. Those are merely the fantasies of a lunatic. More questions? Thanks. I've got everything I need. The commander will probably not tell us anything more about the Nort's secrets, but the documents at the Harbor Master's office may teach us something new, if we can stay discreet. De acuerdo. Ahora hemos de investigar sin que nos pillen. ¿Qué traje llevamos puesto? ¿Tenemos algo de los nautas? Este era, ¿no? Van del navegante. Creo que sí que era este. Vale, nos vestimos igual que los nautas para ir un poquito de incógnito, para que no nos revienten. Está genial eso. Y por aquí podemos ir. No sé si es este camino, pero vamos a pasar. No deberían de atacarnos si vamos vestidos así, supongo. Pero vete a saber. Me da que no es por aquí, ¿no? No, no es por aquí. A ver, que de hecho podíamos entrar por el mismo sitio, ¿eh? O sea, donde hemos hablado con el comandante este, podíamos también entrar. Que nos indicaba algo aquí. Que al salir me he dado cuenta, pero he dicho... Igual deberíamos entrar por otro sitio. Creo que sí que es por aquí, que podemos pasar por detrás. Ahí hay uno, pero... Por aquí no podemos entrar. Este no nos dice nada, pero por aquí sí que podemos. Hola. Vamos a subir por arriba. A ver. Es que tengo un poquito de miedo de moverme así tan libre por ahí, porque si me pillan a lo mejor la cago un poquito, pero no. A los nautas a cargo de vigilar los almacenes. Es de vital importancia que se duplique el número de guardias
que patrullan por los almacenes más susceptibles, vamos, los más vulnerables. Hemos detectado a inquisidores disfrazados en la zona. Deben de estar intentando entrar. Manteneos alerta y aseguraos de no dejar pasar a nadie a los almacenes. Solo pueden entrar los nautas. Hay que proteger nuestros secretos a toda costa. This note speaks of a secret hangar. We should investigate, even though it's sure to be well guarded. That way we'll know exactly what the Naughts are hiding from us. I can assure you we're not hiding anything reprehensible. But if you absolutely want to check it out for yourself. Vamos a volver sobre nuestros pasos y vamos a ese lugar secreto. A ver, honestamente, yo no tengo las respuestas, sé lo mismo que vosotros. Así que está bien que sospechemos de los nautas, pero... A ver, suponer que son el origen de la Malacor, total, porque utilizan la misma magia que los insulares. Pues a ver, hasta ahora tampoco hemos visto a ningún insular con la enfermedad, ¿no? Entonces, claro, si el origen es la magia, ¿por qué los insulares no han tenido ningún problema en esta isla? No sé. Acabo de pasar muy felizmente por delante de todos, ¿eh? Creo que es porque vamos vestidos de nautas. Bueno, pues vamos a investigar. I've already seen this type of engine in my uncle's court. It's used to spy upon the stars. These objects are called sextants. Looking at the heavens through them, we can determine and track precisely the course of our ships. Nothing magic nor impure therein. They're nothing but measuring instruments. These machines are extremely complex. I've never seen anything like this. Oh. This one looks like it has a shouting dolphin etched into its side. I wouldn't begin to know how this one works. It's a new model, invented recently. It's designed to measure the depths of the oceans. It's extremely useful. De acuerdo. Y parece que por aquí no hay nada más. Ah, sí, hay otra cosita aquí. Le ruego que deje el grito de delfín. Del tridente tan pronto como sea posible. Además, asegúrese de reemplazar el barómetro. El que hay a bordo no es tan preciso como debería. La tripulación no fue capaz de evitar la tempestad a tiempo, lo que nos costó una vela. Y sea discreto, el inquisidor nos está observando. ¿Qué es esto del grito del delfín? No tengo ni idea. Vamos a lootear esta cajita. Me parece que no hay nada más ya, ¿no? Ah, no, sí. ¿Esto no lo habíamos visto? It looks like a thermometer. And this other machine, does it really predict the weather? The second instrument is a barometer, and it does indeed predict where the weather is going to be. Nothing magic in it either, I can tell you that. These instruments are incredible, and I would be hard-pressed to use them. But I certainly see nothing magic in here. Nor anything diabolical. For as long as they work and are really used, these instruments seem to be the product of science. And I've definitely found nothing related to the Malachor, nor a secret sect or cult. This Domitius has let his imagination and the taste of Naught's secrets get the best of him. I don't think you realize the importance of what you have just seen. These instruments allow us to dominate the oceans and discover new worlds. Keeping this secret has enabled us to remain the only ones capable of navigating the high seas. Everyone just thinks you use a magic of your own. We were the ones that spread that rumor. It harms our reputation, but protects us from competition. And this story about the Malachor? I have no way to explain why we don't catch it, but we're not responsible for it. I truly hope you'll reveal nothing of what you've discovered in this place. Vale, entonces los nautas y todo esto de que son elegidos por el mar y que tienen poderes mágicos y bla bla bla, todo esto no son más que rumores que ellos mismos han hecho pues para aprovechar todos estos descubrimientos, pues que son científicos, por supuesto. Madre mía, tú. Entonces, pues que no tienen ni puta idea, vaya.
de nada, los inquisidores. Ay, ay. Necesitamos esto. Habilidad para forzar la cerradura. En fin, no pasa nada. Volvamos. Tenemos que hablar con quién, con el obispo. Orto Luminis. Creo que sí se llamaba así el obispo, ¿no? Bueno, vamos a hablar con él. A ver, todo lo que hemos visto han sido cosas... Pues por eso, para anticiparse al clima, ver la profundidad del mar, en fin, herramientas para navegar, y ya está. Con que todo esto era un rumor que habían hecho ellos de que tenían poderes mágicos y demás. Oye, pues sí que es un gran secreto, ¿eh? Es un secreto bastante grande, la verdad. Encuentra pruebas contra Ordoluminis. Ah, vale, vale, vale. Claro, ahora hemos de demostrar, pues, las cosas que están haciendo. Secuestrar nautas, torturarlos... Y que todo esto, pues, son idas de olla del obispo. Claro, tiene sentido, no vamos a ir a hablar con él sin pruebas ni nada. Parece que por aquí no hay nada. De hecho, esto creo que lo investigamos en una misión secundaria ya. Esta parte de aquí arriba no, pero lo de abajo sí. ¡Oh! Buenas. ¿Cómo pegamos? ¿A dónde vas? Pégale a este. Uy, casi me da con el hechizo. ¿Cómo pega esta arma? Es que es buenísima. Mira que el espadón me gusta, pero hasta que no tengamos un espadón... aunque sea igual de bueno, dudo mucho que lo utilice. ¿Eh? Bueno, no os tengo que explicar para qué sirve esta sala, ¿no? Es bastante obvio. La purificación de los nautas empezará tan pronto como confiesen los que tenemos en las cárceles. Entonces tendremos pruebas suficientes para convencer a la Madre Cardenal de que nos deje actuar. Ya es hora de que eliminemos a estos herejes a los que hemos dejado circular libremente por nuestras ciudades. Hasta entonces seremos discretos. Nos encontraríamos en una situación delicada de ser descubierto nuestro plan demasiado pronto. Pues tengo malas noticias para vosotros, cabrones. Os hemos pillado. Si es que... De verdad, o sea, pensad una cosa. Si no fuera por estos inquisidores que están aquí volviéndonos locos a nosotros para descubrirlos y demás, ya habríamos firmado la paz con los insulares, porque habríamos tenido tiempo de sobra para hacer más cosas diplomáticas y no tendríamos que estar pendientes de todas estas cosas. Pero claro, es que solo con problemas internos que tenemos entre nosotros ya es suficiente. Tenemos a los guardias extorsionando a los mercaderes para que les paguen, aprovechándose de la situación. Tenemos a los inquisidores yendo ahora contra los nautas con la excusa de la Malacor y magia y tonterías. Si es que bastantes problemas internos tenemos ya, como para pensar en los externos. I would like to have an audience with the Mother Cardinal to discuss the discoveries made during our investigation. What is this about, Domitius? Well, I don't rightly know. Following up on the accusations of Bishop Domitius, I wanted to verify for myself what this was all about. I went to take a look at their storerooms and saw what they contained. And are you going to tell them? You know how vital this information is to us. Your secrets have already nearly cost the lives of your own men. It's time they were revealed. There were neither idols nor objects of any ritual nor even anything magical, and absolutely nothing that could be attributed to the origin of the Malacor. I found nothing but measuring instruments and diverse navigational machines. La verdad, pensé que se refería al sitio donde torturaban a los nautas y todo eso.
No quería desvelar los secretos de los nautas, la verdad. Ha sido fallo mío. The Ordo Luminis captured several Nauts, locked them in jails rented to them by the Coin Guard. They were tortured with the singular goal of forcing them to admit heresy. They obtained nothing. If I had not intervened, these men would be dead. Is this true, Domitius? Some of our brothers undoubtedly misinterpreted the evil. I would have never allowed such a plan. These Nauts are now united with their captain, and I am certain they would be most eager to bear testimony. You see, Eminence, Bishop Domitius has brought to my ears his order's accusations concerning the Nauts. According to him, they practice a religion close to those of the natives and use a nature-drawn magic. They would also be implicated, therefore, in the appearance of the Malachor. That is an extremely serious accusation. Effectively, considering the accusation is founded on no proof other than the Nauts' tradition of secrecy. But these suspicions have pushed the Order to extreme actions, risking the fragile peace of the island. I caught wind of a ridiculous scheme planned for the port by the Ordo Luminis, and I wanted to clear it up. I was able to get my hand on documents that effectively detailed an attack. A great purification. They were signed by you, Father, and included a contract where you enlisted the assistance of the Coin Guard to attack every Naut building and make prisoner of every one of their men that could be taken alive. Domitius, how could you? Whatever did you want to accomplish? The Nauts are not believers. We should not be dependent on heretics. Have you gone completely mad, Domitius? We are on an island. How could we not be dependent on the Nauts? I want them arrested. Him and every member of his order. I will decide at a later time their fate. I thank you for bringing this business to my attention. Going after the Nauts. What madness. Without you, this city would now be drowning in chaos. Carry my best wishes to your cousin. His desire to maintain the peace on the island honors his house's reputation. I will tell him, Your Eminence. Until we meet again. Ha sido un fallo, gente. Por cierto, el Inquisidor, no estoy hablando de este señor, este es el obispo. Este es el obispo Domitius, que también, como estáis viendo, otro que tal. No quería desvelar el secreto de los nautas, pero me he equivocado. No pensé que hablaría de lo que ha encontrado allí, pero bueno, yo qué sé, solamente lo sabe la gobernante. Así que, no sé, tampoco es que hayamos pillado un megáfono y se lo hayamos contado a todo el mundo. Informa al almirante sobre la situación. Venga. Que de hecho, ¿dónde tenemos que ir? Ah, vale. ¿Y esta? ¿Hemos acabado con esta misión? Es todo esto, ¿no? Vale. Ahora tenemos que ir a informar y ya estaría. No quería desvelar lo de los nautas. Ha sido un fallo. Un fallo mío. No pensé que iba a hablar de eso. Pensé que iba a hablar de otra cosa. Pero bueno, no pasa nada. ¿Y esto? Ah, vale. Cositas. ¿Desde aquí podíamos hacer un viaje rápido? Sí. Perfecto. Así no hace falta que caminemos hasta esto. 200 y pico metros. Así vamos más rápido. Por cierto, vamos a vender algunas cositas. ¿Me ha tocado esto? Ah, bueno, claro, sí. Sí, sí. Es verdad. Ah, no, espérate. Esto es para comprar, tú. Se me ha ido la olla. Vale, vale. Agilidad más 3. Esto es mejor que el arma... Uf, mucho mejor que el arma secundaria, ¿eh? Perdemos daño elemental. Perdemos 97 de daño elemental. Pero es que ganamos 219 de físico. Claro, compensa. Lo que pasa es que a lo mejor sería un problema romper la armadura, quizás. Podría ser. ¿Y este espadón de acero? Nah, mucho mejor esta y le podemos meter cositas de la artesanía. La voy a comprar. Me apetece. Y ahora vamos a equipar
la espada, que de hecho ya la tenemos equipada, perfecto. Y ahora vamos a vender todo lo demás. Venta. Esta fuera. Es que claro, tiene daño elemental y está muy bien. Fíjate, es que no vale la pena. Martillo fuera. El sable antiguo fuera. Este y esto. Perfecto. Esto nos lo vamos a guardar. Que de hecho lo voy a sustituir lo más seguro. Esto lo guardamos. Esto también. Vale, este lo vendemos ahora, que tenemos algo mejor. Esto lo vamos a guardar por el tema de disfrazarnos y demás, al igual que este. Esto fuera. Esto lo guardamos. Y este fuera. Perfecto. Guardamos. Fuera. Fuera, fuera y fuera. Tenemos 600. Vale, las trampitas y demás las guardamos. Perfectísimo. Ya estamos preparados para ir donde sea. Nuevo espadón, por cierto. Ahora lo probaremos. Bueno, lo probaremos si se presenta pelea, claro. I've settled the problem in San Mateos. Several of your men were imprisoned by the Ordo Luminous. The misguided brothers planned to attack the port. I had them arrested. They should no longer be a threat to you. The Order thought you to be heretics because of your tradition of secrecy. The secrets. They often cut both ways. Therefore, I'm going to reveal to you another. We discovered this island nearly 2 centuries ago. A few decades later, we sold the 200 años. Then, our closest allies. We transported some lords, men and merchandise. They began to colonize the island. The lords revealed themselves to possess a tyrannical nature and began to exploit the lands with a deadly passion. Their actions provoked a revolt of the natives, but also the very workers and craftsmen they had brought with them. The magic of the natives of Tirfredi was awoken. Beasts came out of the woods and destroyed the new cities. Only a handful of lords and armed men were able to make it back to our ships. The losses were enormous. The humiliation, devastating. Your princes paid us well to keep their secret. They continued to make the occasional expedition. You are, in fact, a product of one of them. What are you saying? You must have had your doubts. You are the child of a native. You were born on one of our ships. The child of an islander. But I know who my mother is, and... I understand how difficult this is to hear. And I wouldn't know why your family has kept this from you all this time. In the end, we decided to sell the secret location of the island to other nations. The congregation, in spite of its fears, could not keep away. And here you are again. I am sorry for the shock I have caused you. You asked me for the truth, and now you have it. Anything else? Me encanta que después de soltarnos esta bomba nos dice ¿algo más? Con otro tono de voz y todo. Bueno, pues lo que el juego nos estaba dando a entender todo el rato de pareces insular, parece... Pues efectivamente, nuestra madre es insular. Y nacimos en un barco. Madre de Dios. I need to be going. Until we meet again, Admiral. I can't believe it. That for all this time, I've been fed lies. Did Constantine know? I must go and see him. I understand you may be sad because you were lied to. But do not be sad about who you are. We are a proud people. And I am glad to know that you are one of us. Gracias, Siora, de verdad. Menos mal.
que alguien me apoya. Pues, en fin, se veía venir porque nos lo han dejado caer muchas veces. Que nos parecíamos a los insulares y para aquí y para allá. Constantin dudo mucho que supiera algo, o sea, si los nautas guardaron ese secreto, dudo mucho que lo supiera él. A lo mejor el padre de Constantin, puede ser que el padre de Constantin lo supiera, pero él no. You couldn't pick a better time. I've been taken with jitters like a cat on a midday roof. What are you waiting for with such anticipation? I took your advice, you see. I've summoned one of these crows! He has been examining me for nearly an hour. I just barely escaped a purge. But I was given the mandatory bleeding. I so hate their little knives. And so then, our venerable doctor, what is the verdict? The blood is black. Constantine, is this your blood? Constantine, answer me. Constantine, stay with me. Constantine. There is a chance that he is in error. It might be something else. I'm going to die. No, Constantine. Es la mala Corp. Like your mother and the Sí. others on the continent. I am dying. I don't want to die. I don't. Not so soon. It's so good. Constantine, I don't want... Constantine, I'm here. Pull yourself together. Out. Everyone out. It's an order. Thank you, cousin. There now. Are you better? I don't know. You won't leave me, will you? I'm going to find a cure, I promise you. Didn't you promise the same thing to your mother? You know I'll be dead before you find one. Don't say that. I will succeed. I've already some promising trails to explore. I don't know, cousin. The tidings are so awfully dire. I'm afraid. I'm so afraid. I doubt the reason for your visit was to console me in my tragedy. Tell me, what brings you here? It can wait. It's nothing that can't be dealt with later. But please, whatever it is, it will take my mind elsewhere. I was able to get the whole story out of the Admiral in exchange for a service. As our investigation was leading us to imagine, the congregation did once attempt to colonize the island. The Nauts discovered it some 2 centuries ago and brought our people here a few decades later. But the enterprise to colonize the island failed completely. There were a great many bloody battles. Few colonists survived. The princes preferred to hide their defeat and paid the Nauts to keep the secret. That they hid the fiasco from the world, I get. But that my father said nothing about it to me. That's not the most shocking part of the story, believe me. What do you mean? The congregation continued to make expeditions to the island with the help of the Nauts. According to the Admiral, my mother came from the island and was brought back. I was born on one of their ships. What? But... that means you are not your dear cousin? No. All the lies we've been fed since our tender childhood. The fable told that I'm the spitting image of my dead father lost during an expedition. God, I don't know what to think, Constantine. Why did they do that to me? I don't know. It's another one of their sly and dark orchestrations. Some vile intrigue. If it is of some comfort, no matter the true story, you will always be my dear cousin. You have always been the only one to care for me. You are my only friend. That's all that matters to me. Keep this discovery between us. No one needs to know. My aunt adopted you after all. Bring in the others. Let us speak of different concerns. That's enough bad news for one day. Kurt, what is... What's going on? Is there something wrong? Coin guards! The time has come. ¿Cómo?
What is this? Ready arms. Kurt, what are you doing? Aim! Stop that, soldiers! Lower your weapons, now! Sorry, Greenblood. Fight with honor. On guard. I said draw. ¿Qué me estás contando? Pues venga, campeón. Tuyo, vamos. Te voy a poner hasta arriba, campeón. Toma. Toma. Toma, Kurt. ¿Qué pasa? Toma. Wait. Speak. Why did you betray us? Our commander figured out that we could easily take control of this island. You rely so heavily on our protection. You are so dependent. So naive. All the governors will suffer the same attacks if they haven't already. Your problems are far from over, Greenblood. The commander is there on the docks with all his lieutenants. I failed, but they will certainly succeed. Here or elsewhere on the island. Not every governor has a cousin that I trained personally for combat. ¿Ejecutamos a Kurt o le perdonamos? Mirad, es nuestro maestro y que lo matemos no va a servir de nada. Así que yo creo que lo mejor es tener un enemigo conocido que un enemigo por conocer. Le voy a perdonar, porque al final de todo ha tenido honor y ha peleado contra nosotros. It's over. You are defeated. You have no honor. I agree with you. But I did train you well. Vaya. At least there's that. The student surpasses the master and you cannot bear it. You are wrong. I am proud of you. Truly. ¡No! No sé ni qué decir. Thank you. You saved us all. The nerve of them. What else was there to expect from employing coin-fed mercenaries? All that liberty, so close to power, it went to their heads. Claro. It would have happened sooner or later. They could have been preparing this sort of coup for years. Without wanting to rush you, bantering about the dangers of according one's trust to a sellsword is appropriate, but... You're right. It's time for action. We need to get you somewhere safe, Constantine. Those are my advisors that you must protect. Me, I want to join in. Look at your condition. It's out of the question. We are taking you somewhere safe. As you've left me no choice. There is a hiding place in the cellar. We will take care of your advisors after that. And we should make these conger eels pay for their treachery. And attempt to stop the coups in other cities. Then we have no time to lose. Let us be gone. Madre mía, pues... Siora y Vasco. Ah, a Vasco le hemos de usar 100%. Bueno, venía con nosotros igualmente. Qué putada lo de Kurt. Entonces, los personajes pueden palmar. Los de nuestro equipo. No me lo esperaba. Stay behind us, Constantine. You're in no condition to fight. We must hurry before the guard can act. Perfecto. Bueno, perfecto, ya me entendéis, que por lo menos no hemos palmado.
Pobre Kurt, tío, me sabe mal. En fin, pues gente, lo vamos a ir dejando por aquí. Me acaba de explotar la cabeza, tengo mucho que procesar. Así que nada, ya nos veremos en el siguiente episodio. Chao.